हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोड। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है वाशिंगटन डीसी से, और मेरे साथ मौजूद हैं अंबर रहीम शमसी एज ऑलवेज कराची से। लेकिन अंबर इस दफ़ा जो हैं वो इस्लामाबाद से घूमते हुए कराची आई हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में जैसे आप सबको मालूम है मौसम बदल रहा है, मौसम बदला है, पिंडी में भी बदला है। नए चीफ आ गए हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट्स करना शुरू कर दी हैं, और उसके साथ साथ जैसे पुराना चीफ जब रिटायर होता है तो लोग खुल के उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो हमने इस हफ्ते देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारी पुरानी यादें ताज़ा की और बताया कि कौन क्या किस वक्त किसके साथ क्या डबल गेम खेल रहा था। तो इस सब पे बात करेंगे, ये हमारी बड़ी स्टोरी है। लेकिन इसके साथ साथ इस हफ्ते हम जो TTP ने सीज़फायर के इख्तिताम का ऐलान किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अंबर ने मोहसिन दावर का इंटरव्यू किया है, वो आगे जाके एपिसोड में आएगा। और मैंने इफ्तिखार फिरदौस जो खुरासान डायरी के हैं, फॉलो करते हैं इस पूरे इशू को, TTP तालिबान कहाँ अटैक्स हो रहे हैं कहाँ नहीं हो रहे। तो ये दो इंटरव्यूज़ हैं आपके लिए स्पेशल, जहां आप एक्सपर्ट से सुन सकते हैं या उन इलाके के लोगों से सुन सकते हैं या नुमाइंदा जो मोहसिन दावर है उनसे सुन सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम में गुफ्तगू इतनी नहीं हो रही है, एटलीस्ट इन माई परस्पेक्टिव, जितनी होनी चाहिए। तो अंबर, पहले तो इस्लामाबाद से आप घूम के कराची आ गई, क्या क्या अंदर की खबर है? चिड़िया आपकी क्या कह रही है कि क्या माहौल है इस्लामाबाद और पिंडी में? उजैर, अगर आप समझते कि मैं नजम सेठी हूँ और उस किस्म की चिड़िया है, बड़े बड़े चिड़िए हैं जो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, वो तो नहीं है। चिड़िया और नाजुक मोड़ पे नहीं बैठती। हाँ, एग्जैक्टली, चिड़िया जो है वो नाजुक मोड़ में बैठ भी नहीं सकती। लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं, ज़ाहिर है पिंडी भी की भी कुछ खबरें आ जाती हैं। ज़ाहिर है इस हफ्ते के जो दो बड़े कुछ इवेंट्स में कहूंगी, और उनका ताल्लुक फौज से ही है और पिंडी से ही है। एक तो जो कमान संभाल लिया है जनरल आसिफ मुनीर ने, और जो तकरीब हुई थी और उसके बाद कुछ तब्दीलियां आई हैं, उनके हवाले से काफ़ी बातचीत थी। तो दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा हैं, ऐसे सहाफ़ी हैं जो नाक़िद रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उस तकरीब में शामिल थे, शिरकत कर रहे थे और आगे आगे पेश थे। उनका शायद सॉफ्टवेयर दावत अपडेट हो रहा है, यानी कि आप ये कह रही उनका, हैं नहीं कि नहीं, उनका सॉफ्टवेयर, किनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो तो गया? लोग बिकॉज आके पेश थे ना सेरेमनी नहीं के नहीं, वो अंदर। तो बिल्कुल बिल्कुल उनका सॉफ्टवेयर शायद जैसे फैसल वाडा साहब हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यूज वो तो किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में कि उन लोगों को इस तरह से बिठाना, उनको दावत देना, उनकी शिरकत, उनकी पार्टिसिपेशन, उससे यही इशारा मिलता है कि जो जनरल बाजवा के दौर के आखिरी वक्त में जो एक पॉलिसी रही थी, मैं कहूँगी कि मीडिया के हवाले से, कुछ ऐसे सियासतदानों के हवाले से, वो तो जारी है। और एक तरफदारी तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि इसका हमें अभी भी सबूत नहीं है कि न्यूट्रल है, ए पॉलिटिकल हो गए नए आर्मी चीफ या नहीं होंगे। इदारे ने जो इरादे बांधे थे वो तो आपको बाजवा साहब की तकरीर में भी उसका इजहार, आपको फेयरवेल स्पीच में भी इजहार मिला था कि फरवरी 2021 से ए पॉलिटिकल होने का फैसला किया था। काफी कोर कमांडर्स की मीटिंग्स थी, उसके बाद ये फैसला किया गया था। और आपको ये भी याद होगा, उससे कबल जब DGISI जनरल नदीम अंजुम ने भी यही बात की थी, उन्होंने मार्च 2021 की बात की थी। लेकिन तो ये कुछ इशारे तो मिल रहे हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पर जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिफ मुनीर, उन्होंने DGISPR को जो हेड करते हैं, वो कम रैंकिंग के अफसर हैं। ये भी बताया जा रहा है, और ये मैं कहूंगी कि ये इस्लामाबाद रावलपिंडी में बातचीत चल रही है कि अब आगे चलते हुए जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है वो 6th जनरेशन वॉरफेयर में तब्दील नहीं होगी, और बल्कि जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की जो बाक़ियात हैं, यानी कि वो जो गाने बनते थे, जो फिल्में बनती थी, और शायद आपको कुछ लोगों को इल्म है, बहुत सारे लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इंटर्न्स जिनको कहा जाता था, उनको ट्रेन किया गया था, तरबियत दी गई थी, भर्ती किया गया था। वो भी शायद सिलसिला खत्म हो जाए। लेकिन अगेन द प्रूफ इज ऑलवेज इन द पुडिंग, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जनरल नदीम अंजुम ने भी बात की, जनरल बाजवा ने भी बात की, लेकिन फिर आ गया मूनिस इलाही का इंटरव्यू। सुना था आपने इससे जी उज़ैर? मैंने सुना था, और इससे मुनिस इलाही और उसके ऊपर जो बातें चली उस पे जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग, जैसे आपने कहा कि वक्त बताएगा कि वाकई में शिफ्ट हुआ है कि ISPR का रोल वगैरह, तो क्योंकि मैं इकोनॉमी फॉलो करता हूँ तो आई ऑलवेज फॉलो द मनी, तो पहला इंडिकेशन उसका ये होगा, और इस्लामाबाद से हमें अगले 3 से 6 महीने में मालूम हो जाएगा कि ISPR का बजट कट हो रहा है कि नहीं।
کیونکہ دیکھیں کسی بھی آرگنائزیشن کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ فنکشن ہے اس کے بجٹ کی, اور ہم نے دیکھا پچھلے کئی سالوں میں آئی ایس پی آر کے بجٹ بڑھے, ان کے پاس کیپیسٹی آئی, انہوں نے کچھ کام تو آؤٹ سورس کیا, کچھ آپ نے کہا انٹرنس کے ساتھ, کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے جب سیم پیج پہ تھے. تو میرے نزدیک تو ایٹ لیسٹ پہلا انڈیکیشن یہ ہوگا کہ کیا آئی ایس پی آر میں جو پیسے ان کو دیے جا رہے تھے یہ سارے کام کرنے کے لیے, ان میں کتنی کٹوتی ہوگی, کیونکہ معیشت ویسے ہی مشکل راہ پر ہے. I think that will clarify a lot in terms of the 5th generation, 6th generation warfare scene. لیکن کس حد تک آپ کو بجٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا اخراجات ہوتے ہیں یا کتنے پیسے استعمال ہوتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے؟ یہ والی بہت ساری کچھ انفارمیشن ہوتی ہے جو شاید اگر آپ آر ٹی آئی این کے رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کے تحت آپ فائل بھی مانگے, پوچھیں, پارلیمان میں پوچھیں, تو آپ کو بہت کم ملتا ہے. سو اٹس اے کوسچن دیٹ آئی تھنک یہ صحافیوں کے لیے بھی اچھا سوال ہے, مے بی دیٹس سم تھنگ ٹو انویسٹیگیٹ. بٹ آئی ول آلسو سے ایک اور انڈیکیشن آپ کو ایک شفٹ کی کس طرح سے آپ کو نظر آئے گی. میں کہوں گی کہ ایک میں ہسٹوریکل یا تاریخی تو نہیں, کہ ریسنٹ ہسٹری کے ہم دیکھیں کہ جس طرح سے آئی ایس پی آر کی اہمیت, رینک ان کا ظاہر ہے زیادہ کیا بھی کیا تھا. یہ عاصم سلیم باجوہ, جن کو پاپا جان کا ظاہر لقب دیا گیا تھا احمد نورانی کی سٹوری کے بعد, اور وہ ایک ان ایڈوکویٹ سا رسپانس ان کا آیا تھا اس سٹوری کے بعد, اور ہی واز سائڈ لائنڈ ود ان ڈیورنگ عمران خان's tenure as well. لیکن یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا, آئی بلیو کہ جنرل اطہر عباس کے بعد زیادہ عاصم سلیم باجوہ نے ہی اس کو پش کیا تھا, اور آصف غفور تو اور بھی زیادہ اوپنلی کر رہے تھے. سو آئی تھنک دیٹ شفٹ ایٹ لیسٹ وی سو ان ٹرمز آف آپٹکس کہ جنرل ندیم انجم kept out of the limelight except for that press conference جس میں وہ شور زمانہ ان کی ایک فوٹو شاپ تصویر بھی ہے بل گیٹس کے کھانے والی, جہاں وہ ایک ایمٹی خالی کرسی ہے. ہاں, یہ وہ اس حد تک جانے کو تیار تھے کہ اپنی تصویر نکلوا دی تھی. بالکل. اور اس کے اندر جو آپ نے بات کی So گروتھ I آف دی just want آئی to ایس sort پی of, آر. I just want to say کہ اس کی جو ایکسپینشن جو ہوئی تھی, میں نے جیسے کہا انٹرنس کو ہائر کیا گیا, اور بہت سارا آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹیز کے ساتھ تعلقات بنائے گئے تھے, جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ انٹرنس کو شاید رکھا گیا تھا نوجوان نسل کو. 5th جنریشن وارفیئر کا بہت زیادہ آپ کو چرچا ملا تھا, ہر چیز 5th جنریشن وارفیئر کے اندر آ جاتی تھی. جب بھی آپ پاکستان, اس کے ادارے انسانی حقوق کی بات کرتے تھے تو پھر آپ کو 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ قرار دیا جاتا تھا. جنرل راحیل شریف کی جو پروموشن تھی وہ عاصم سلیم باجوہ نے کی, اور آپ کو یہاں تک نظر آئی, اور اس پہ میں نے بطور رپورٹر رپورٹنگ بھی کی تھی, اور ہیرلڈ میں بھی بہت ایک اچھا آرٹیکل آیا تھا کس طرح سے ان کی امیج بلڈنگ کی گئی تھی. پھر آپ نے آصف غفور صاحب کو بھی دیکھا, جہاں براہ راست وہ ٹویٹر پہ اور وہ ایک پاپولیرٹی کے پیچھے آپ کو نظر آتا تھا. وہ لیٹ نائٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ان کی ٹویٹیں آتی تھیں کبھی کبھار. بالکل بالکل بالکل. سو انہوں نے بہت شکر ادا بھی کیا تھا جب 2018 کے وقت جب عمران خان صاحب کا انتخاب بھی ہوا تھا, تبدیلی کا سال قرار دیا جا رہا تھا, اور اس پریس کانفرنس پہ جس میں آصف غفور صاحب نے کہا تھا کہ 6 ماہ تک آپ مثبت رپورٹنگ کریں, میں وہاں بھی موجود تھی. تو یہ ایک شفٹ دیکھنے کی بات ہے. ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی فلمیں ہوتی ہیں, وار ایک مثال ہے, اینڈ اگین دیٹس وائی ایم گوئنگ بیک ٹو عاصم سلیم باجوہ, جس کا جیسے سی آئی اے فنڈنگ کرتا ہے, بہت ساری ملٹری موویز کی, ٹاپ گن کی بات ہوتی ہے, اسی طرح انہوں نے بھی کوشش کی تھی. وار از ون ایگزامپل اف آئی وڈ ٹو گو بیک اے لٹل بٹ, بٹ لیٹس سی گانے فنڈ کریں گے نہیں کریں گے. جو ایکٹرز اور ایکٹریسز انتظار کرتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کچھ فلم بنے گی, ان کو کچھ نوکری ملے گی, اسٹارنگ رولز ملیں گے, پاکستانی ٹاپ گن پارٹ 3 بنے گا. سو ویل ہیو ٹو obviously see. اور آئی تھنک اس کے اندر جو آئی ایس پی آر میں باجوہ کے دور میں, ناٹ جنرل باجوہ جو ریٹائر ہوئے, عاصم سلیم باجوہ کے دور میں میں نے یہ بھی سنا ابھی اس ہفتے ہی, آئی ڈونٹ نو اف یو ہرڈ دا سیم اور یو کین کنفرم دس, کہ جو یہ کمان کی تبدیلی کی جو سیریمنی ہوتی ہے اتنی لیوش, یہ پہلے نہیں ہوتی تھی. یہ انہوں نے ہی بنایا تھا ٹو بیف اپ دا ریپوٹیشن اینڈ دا مورال آف دا پاک آرمی ان فرنٹ آف دا پیپل. اور اس پہ ٹویٹر پہ بھی جو ہے تھوڑی اس ہفتے
चर्चा हुआ कि अगर आप भारत पड़ोस का मुल्क है, वहाँ की सेरेमनी देखें तो ऐसी कोई सेरेमनी नहीं होती, कमान तब्दील हो जाती है, नया चीफ आ जाता है। उस पर कुछ लोगों ने, पाकिस्तानियों ने मजाक भी उड़ाया कि इनका यूनिफॉर्म कैसा है, हमारा नहीं है। तो देखें, इन चीज़ों पे, ऑप्टिक्स पे अगर आपने खर्चा करना है तो फिर ठीक है, फिर यही होगा जो होता रहा है पाकिस्तान में। लेकिन भारत जो पाकिस्तान से ज़्यादा अमीर मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उसकी फौज भी, और जिसकी वहाँ डिफेंस ऐसा नहीं एक्सपेंडिचर होता। भी ज्यादा है, बिल्कुल, जिसका बिल्कुल। डिफेंस एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है और हुजूम उसका ज्यादा है। देखिए, जब नए बादशाह सलामत आते हैं तो जाहिर है इस किस्म की जो तकरीब तो फिर मुनक्कद होती जी, बिल्कुल। है। मैंने तो देखी भी 2x पे देखी यूट्यूब पे, क्योंकि पूरा 1.5 घंटा बैठ के जरा मुश्किल हो रही थी देखने में। लेकिन बाजवा साहब भी बड़ा ऑकवर्ड लग रहे थे, वहाँ उन्होंने गले मिलने की कोशिश की आसिम मुनीर से, वो भी थोड़ा अजीब सा लगा। बॉडी लैंग्वेज, अगर हम बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स वापस बन जाएं तो इंटरेस्टिंग था। बट अगेन आई एग्री के देखेंगे कि अगले आने वाले महीनों में कहाँ पोस्टिंग्स होती हैं, किस तरह से चेंज किया जाता है। But within that, Amber, what's your perspective on the probability, even despite the willingness? अगर मैं कहूँ कि फौज के अंदर एक जो है माहौल बन चुका है कि हमें इंटरवीन नहीं करना, मईशत का हाल आपके सामने है, इस्लामाबाद से आप होके आई हैं, सियासत का हाल आपके सामने है, क्या अगले 3-4 महीनों में फौज ए पॉलिटिकल रह सकती है, गिवन ऑल द एक्सटर्नल डायनामिक्स विद इन अराउंड द इंस्टीट्यूशन दैट आर प्लेइंग आउट इन पाकिस्तान? देखिए, हमें, आपको भी पता है उजैर, मुझे भी पता है कि ये जो ताकत किसके पास होती है, ये बेसिकली रिसोर्सेज, वसाइल की जंग होती है। और फौज को भी वसाइल बहुत चाहिए। अभी हाल ही में एक स्टोरी आई थी शहबाज राना की, बहुत अच्छी, जहां ये बताया जा रहा था कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स होंगी वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूव होंगे। ये शायद इससे पहले नहीं होता था, which I think it would be an interesting fight again। ये वो दूसरी दफा होगा इसाक डार एंड फौज। फौज इतनी आसानी से अपने आप को एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर सकती, ये तो हमने पहले भी तय कर लिया है, वी नो दैट। लेकिन किस हद तक जाएगी ये भी देखने की बात है। जनरल बाजवा के दौर में और मुख्तलिफ आर्मी चीफ, जाहिर है उनकी मुख्तलिफ तरीके से मदाखलत होती है, सियासतदानों के साथ बातचीत और चेस के प्लेयर्स को इधर उधर करना, वो तो चलता था। लेकिन जनरल बाजवा ने तो बहुत डायरेक्टली, बराह रास्त इकोनॉमी में जो मदाखलत है, वो मेरे ख्याल में कि दैट इज वन ऑफ हिज लेगेसीज एज वेल, जिसमें बिजनेसमैन के साथ और जीएचक्यू में उनको दावत देना, बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को मुलाकातें, चेंबर ऑफ कॉमर्स में जाके बयानात देना, मतलब हद हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल हद हो गई थी। और ये भी मैं बता दूं कि कराची, जब मैं कराची से जा रही थी, एयरपोर्ट पे थी, तो एक कुछ बैंकर्स डिस्कस कर रहे थे एलसीज को, लेटर्स ऑफ क्रेडिट के हवाले से, और जो मसाइल इस वक्त बैंकों को है, दरपेश हैं। तो एक बैंकर ने तो कह दिया कि मैं तो शुक्र कर रहा हूँ नए आर्मी चीफ आ गए, लगता है कोई हुकूमत ही नहीं थी। एक आदत भी हो गई है, हमें ये भी याद रखने की जरूरत है, ये सिर्फ मसला फौज का नहीं है, ये बिजनेसमैन का भी है। ये जो कंफ्यूजन है अबाउट द degree of power, who has what they can do, which is obviously laid down in the constitution very very clearly। ये इतने सालों से ये इबहम है कि उसको खत्म करना, ये लाइंस ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है। एंड ये हमने जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान में के हवाले से जो सीज फायर थी, जो बातचीत थी, पॉलिसी के हवाले से, उस पर भी आपको ये अक्कासी मिलेगी। इकोनॉमी के हवाले से भी आपको उसको अक्कासी मिलेगी, जहां इतनी मदाखलत की आदत हो चुकी है। एंड इट कम्स बैक टू, आई मीन, आई थिंक तो जो मूनिस इलाही का इंटरव्यू था, जैसे परवेज इलाही ने इससे पहले मेहर बुखारी को इंटरव्यू दिया था, और उस वक्त एक बड़ी लाइन बोली थी कि आदत हो गई थी इमरान खान को, नैपियां बदलवाते थे, फौज उनके लिए ये काम करती थी। तो मूनिस इलाही ने भी वाज़ेह तौर पे कह दिया। और ये जो बहुत सारे सहाफ़ी, और ये पॉलिटिकल रिपोर्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यू ओनली गेट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन पीपल्स एजेंडाज। एक मुकम्मल तस्वीर आपको कुछ अरसे बाद मिलती है। तो हम बार बार जो बात कर रहे थे कि जिस तरह से पंजाब में दोबारा से परवेज इलाही की हुकूमत वापस आई, हमजा को हटाया गया, जो एक हैरान कुन फैसला भी था उस वक्त कि कौन वोट डाल सकता है, नहीं डाल सकता। और इसके अलावा आप जो एक राह हमवार की गई थी मूनिस इलाही, परवेज इलाही के लिए, आई थिंक इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस, इट फॉल्स इनटू प्लेस। और मेरे ख्याल में कि एक ये भी जो सवाल उठता रहा था कि क्या वाकई जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, जो इमरान खान ने तस्दीक भी की थी, जो जनरल नदीम अख्तर ने भी, नदीम अंजुम ने भी तस्दीक की थी। बाजवा साहब डबल गेम खेल रहे थे।
And I think that is absolutely clear from Moonis Elahi's interviews. उनको हमें चौधरी बिरादरान और उनका रुझान किस तरफ है, किस तरफ से इशारे मिलते हैं, उस पर तो कोई शक नहीं है. वो जितना मर्जी कहते हैं कि मूनिस इलाही ने तो कहा कि हमारा झुकाव जो है वो इमरान खान के साहब की तरफ है, लेकिन इशारा जब आता है बार बार ये कहते हैं, तो आई थिंक उसकी तस्दीक हो गई है. जी बिल्कुल. और वो उस इंटरव्यू ने जो है फिर और लोगों को इजाज़त दी कि वो भी फिर अपनी इंफॉर्मेशन आवाम के सामने रखें. कल मैं देख रहा था हामिद मीर साहब ने अपनी वर्जन ऑफ टेल बताई, नजम सेठी साहब थोड़ा हटके उनसे बता रहे हैं. तो अगेन जर्नलिज्म, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ लेकिन इतनी आदत हो गई है इन चीज़ों को फॉलो करने की कि आपने ट्रायंगुलेट करना पड़ता है कि कौन क्या किस वक्त कैसे कह रहा है और उसका एजेंडा क्या है. बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो हमें मालूम थी ना कि जब फैसला हुआ कि वो जो खाने पे बुलाया गया कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, वजीर आला होंगे नून लीग के, तो वहाँ लंबी दुआ भी हुई. निका नामे एक वर्जन ऑफ इवेंट्स है कि राना सनाउल्लाह ने निका नामे की तरह पूछा 3 दफा कि आपको कबूल है चीफ मिनिस्टरशिप, तो उन्होंने कबूल की. उसके बाद लंबी चौड़ी दुआ की गई और फिर जो है इशारा कहीं और से आया और उस इशारे पे खान साहब से मुलाकात हुई और एक बड़ी तेजी से यू टर्न का फैसला किया गया. तो अगेन आई थिंक इस पे अभी अकॉर्डिंग टू हामिद मीर एंड आई काइंड ऑफ मे बी नॉट इन नंबर्स बट अग्री कि अभी तो सिर्फ 5% इंफॉर्मेशन आई है, अभी और इंफॉर्मेशन आएगी बाहर. बट ये अगेन एक इंटरेस्टिंग बात है कि देखें नंबर इन एनी पॉलिटिक्स एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, वेदर अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, भारत या पाकिस्तान की बात करें, झूठ, डबल गेम में लेवरेज लेना, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है. यू हैव टू प्ले दैट गेम. लेकिन द स्केल एट विच ये झूठ कहा गया, ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे विद इन दीज इलीट नेगोशिएशंस दैट वर गोइंग ऑन एक दूसरे से, बाजवा साहब ने ऐसा आपने कहा डबल गेम खेल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के शहरियों से जिस तरह से झूठ कहा गया है, आई थिंक इसका एक बड़ा फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा इन द सेंस के अब द लाइंस आर सो शार्प, द पोलराइजेशन इज सो शार्प दैट नोबडी विल बिलीव द ट्रूथ एज इट कम्स आउट एनीमोर. एंड दैट थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा फियर यही है कि जो सच है निकलता तो रहेगा लेकिन लोग उस पर बिलीव नहीं करेंगे. एंड दैट ओनली इंसेंटिवाइजेज मोर एंड मोर ऑफ दिस डबल गेम टाइप बिहेवियर जहां आप झूठ पे जो है बेसिकली चला रहे हैं मुल्क को. ये मे बी दैट इज द फ्यूल दैट रन्स द इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, राइट. इस वक्त तो यही जाहिर हो रहा है. फौज बहुत, और फौज की नुमाइंदगान में कहूंगी, बहुत जोरों शोर से हमें बता रहे थे कि वो ए पोलिटिकल हो गए हैं, इंक्लूडिंग DGISPR, द फॉर्मर DGISPR ए पोलिटिकल हो गए हैं. बार बार कहा जा रहा था. इमरान खान साहब एक दूसरी तरफ वो ये बात कर रहे थे कि वो ये न्यूट्रल जो होते हैं वो जानवर होते हैं, और दूसरी तरफ से उनके लिए आसानियां भी पैदा की जाती. एक कोशिश की जा रही थी कि फॉर्मर जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, उनको एक्सटेंशन भी दी जाए, और वो ही वाज प्लेइंग द गेम विद बोथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ऊपर से उनको गालियों पे गालियां दिए जा रहे थे. दूसरी तरफ बाजवा उनको वाज फैसिलिटेटिंग देम. इसलिए जो लाडलेपन का एक जो तासुर था उससे भी मैं कहती हूँ कि इससे तस्दीक होती है. लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखें, मेरे ख्याल में इन दिस राउंड ऑफ व्हीलिंग डीलिंग डबल गेम्स, और इसे याद आता है हमेशा कि किस तरह से यही बताया जाता है कि जो पाकिस्तानी फौज के हवाले से, एंड दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन रेपुटेशनल डैमेज. और इन्हीं चीजों से होता है जब आप मदाखलत करते हैं सियासत में, और फिर ये सब चीजें बाद में आती है. कोई छुपता नहीं है. ये भी उज़ैर आई विल से कि झूठ तो होता है लेकिन छुपता नहीं है, नॉट फॉर लॉन्ग. And I think that's what the interview with Moonis Elahi really proved. तो डबल गेम ये खेली जाती थी मिलिटेंट्स के हद तक भी as well. And again यहाँ भी नजर आती है. तो I think the winner in this has been obviously Nawaz Sharif. He managed to maneuver things. लेकिन जाहिर है with a realistic, hopefully, and I think सबको अब तो पता चल गया है कि कोई भी नया आर्मी चीफ आया वो अपने इदारे के साथ ज्यादा लॉयल होता है, not to the political party that may have facilitated his either extension or appointment. बिल्कुल. और आई थिंक इसके अंदर दो और बड़ी डेवलपमेंट्स जिस पे आई वुड लव योर एनालिसिस एज वेल. एक तो जरदारी साहब का भी इंटरव्यू आया, उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें की इन टर्म्स ऑफ कहाँ किस तरह डील होती है.
اور کیا ان کی تھنکنگ کیا تھی ان ٹرمز آف برنگنگ ڈاؤن دا پی ٹی آئی, اور کیا گیم چل رہی تھی. اور سیکنڈلی مور امپورٹنٹلی عمران خان نے ایک آلو برانچ ایکسٹینڈ کی ہے کہ ہم سے بات کریں, اور پھر اگر بات نہیں ہوتی تو ہم جو ہے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے. ہفتے کا دن آ چکا ہے, اور ہفتے کے بعد فواد چودھری نے کہا تھا کہ یہ ڈیزولوشن ہو جائے گی, لیکن عمران خان نے تھوڑا سا ایک بیک اسٹیپ لیا ہے, وچ آئی تھنک از دا رائٹ اپروچ. بات چیت سے یہ معاملہ حل ہو تو بہتر ہے. ہاؤ ڈو یو سی خان صاحب ایکسٹینشن آف این آلو برانچ بینگ ریسیوڈ آن دی ادر اینڈ؟ کیا نون لیگ یا پی ڈی ایم میں یہ ایپیٹائٹ ہے کہ وہ ان سے بات چیت کر کے کوئی مڈل پاتھ نکالیں آؤٹ آف دس پولیٹیکل کرائسس, اور آر دے اسٹل کانفیڈنٹ کہ ہمارا بندہ آ گیا ہے, اب ہم جو ہے اگلے 8 مہینے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے, if wiser heads prevail within the political leadership جو اس وقت موجودہ coalition government ہے, then perhaps بات چیت ہو سکتی ہے. اور یہ بات چیت کبھی ختم ویسے ہوتی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو چلتا رہتا ہے. عمران خان صاحب, جیسے ہم نے پچھلے ہفتے بھی ڈسکس کیا تھا, اور میرے خیال میں یہ بالکل طے تھا کہ انہوں نے اتنا ابہام کے ساتھ وہ اعلان کیا تھا کہ ہم نکل جائیں گے اسمبلیوں سے. سب کو معلوم تھا کہ یہ نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے, and that's exactly what Imran Khan is doing. But عمران خان ڈیزالو بھی کر لے, بہت سارے ظاہر ہے اس وقت قانونی ماہرین have weighed in as well. We also understand that یہ بات ہو رہی ہے کہ پنجاب کو اگر فار انسٹنس الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد الیکشن ہو جائے, 5 سال کی ان کی ٹرم پوری ہوگی, وفاق میں تو اس وقت موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہی رہے گی. سو ایوری بڈی از obviously looking at the chess moves right now. میرے خیال میں کہ اس وقت عمران کس کے پاس اس وقت زیادہ میں کہوں گی ایج ہے. I suspect given کہ ایک ریزگنیشن ہے, ریزگنیشن in the sense کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے, الیکشنز وہاں ہو جائے, اس کا یہی مطلب وفاق ہٹے گی. اس وقت جو نظر ہے وہ ظاہر ہے وفاقی حکومت پر ہے, and the current coalition government is not going to let go of that quickly or that easily. پھر آپ اس کے علاوہ کچھ complications بھی دیکھیں. مثال کے طور پر اگر آپ معیشت کے حوالے سے کمپلیکیشن دیکھیں, آئی ایم ایف کے ساتھ جو ریویو ہونا تھا وہ نہیں پورا ہوا. دیٹ از این ایزی ایکسکیوز. سو the economy is also an easy excuse. یہ عمران خان کو بھی ایک گرتی ہوئی معیشت کو سوٹ کرتی ہے because it gives him obviously an opportunity for to call for early elections, اور موجودہ حکومت کو بھی ایک طرح سے سوٹ کرتی ہے کیونکہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک معاملات سنبھل نہیں جاتے ہم elections نہیں کر سکتے. So really I mean I think we're in impasse a little bit. اور کون آلیو برانچ کا ایکسیپٹ کریں گے؟ بالکل عمران خان صاحب نے کچھ نرمی, کچھ میرے خیال میں تھوڑے سے پیچھے ہٹے ہیں, کچھ مجبوری ہے, مگر موجودہ حکومت کس حد تک will meet him halfway, it's hard to say because آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو اسے اشارے ملے, وہ پاسچر تو ہوتا ہے, پبلک پاسچر اس وقت یہی ہے کہ کچھ عمران خان صاحب کو will have to کچھ زیادہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی ہونے ہوں گے. there's a lot of distrust and a lot of polarizations. اور ہاکس جو ہیں نون لیگ میں جو جلے ہیں, کٹے ہوئے ہیں عمران خان صاحب اور ہائبرڈ رجیم کی حکومت کی وجہ سے, 1.0 as I would say it, تو وہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان should get his back before we can move forward. یعنی کہ کیا ہے, کیوں ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمیں جیلوں میں پھینکا گیا, ہمارے اوپر کیسز کیے, ہم پر الزامات لگے, اور یہ آرام سے he goes to the next election. And obviously given جو اس وقت ملکی حالات ہیں, hung parliament perhaps to Imran's advantage seems to be the likely option. اور زرداری صاحب نے 2 انٹرسٹنگ باتیں اس کے, جب آسما شرازی نے ان سے پوچھا اس بارے میں بات چیت کے, تو انہوں نے 2 یا 3 باتیں کی. جیسے آپ نے کہا جیل کے بارے میں انہوں نے دہرایا کہ وہ چپکلی سے بھی ڈرتا ہے, تو وہ جب جائے گا تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. بٹ ہی واز اسٹل ویری سافٹ آن دیٹ. لیکن دوسری انٹرسٹنگ چیز انہوں نے یہ کہی, جب پوچھا کہ آپ سے کوئی ریچ آؤٹ ہوا بات چیت کے بارے میں, تو انہوں نے ویری کلیئرلی کہا, مے بی دس از پبلک پاسچرنگ بٹ آئی تھنک اٹ واز دا رائٹ پبلک پاسچر, کہ بات بننے کی بنتی ہے وزیر اعظم سے, تو وہ جائیں وزیر اعظم سے بات کریں. اور پھر آسما نے شاید اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد پوچھا تھا کہ پھر بات چیت ہوگی کیسے, تو زرداری صاحب نے کہا کہ سامنے والا اگر بھونک رہا ہو تو اس سے بات نہیں کی جا سکتی, پہلے وہ بھونکنا بند کرے تو پھر بات ہوگی نا. تو اگین اشارہ عمران خان کی طرف تھا, پھر عمران خان نے بھی تھوڑی نرمی جیسے آپ نے کہا دکھائی ہے. تو لیٹ سی. معیشت کی جو آپ نے بات کی, شیملیس پلگ, پاکستان میں پہ خرم حسین سے میں نے بات کی ہے ڈیفالٹ کے بارے میں, اس پہ افغانستان پہ بھی ایک بات کی, اور وہاں میں نے شیملیس پلگ ہمارے اگلے سیکشن کی بات کی, جو کہ آپ نے محسن ڈاور کا انٹرویو کیا, میں نے افتخار فردوس کا انٹرویو کیا. سیز فائر ختم ہو گئی ہے, اور اس سیز فائر کا اختتام جو ہے ہنا ربانی کھر کی کابل کی ٹرپ سے پہلے ہوا.
کابل وہ گئیں, وہاں ملاقاتیں ہوئیں, اور اس ملاقات کے فوراً بعد پاکستان کے ڈی سی ایم کے اوپر اٹیک ہوتا ہے کابل کے اندر, اور ایک ٹینشن جو ہے وہ ایسکلیٹ کر گئی ہے. واٹس یور پرسپیکٹیو آن دس امبر؟ انٹرویو تو ہم چلاتے ہیں تھوڑی دیر میں, بٹ اوور آل یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, واٹس یور ٹیک آن ایوری تھنگ دیٹس ہیپنڈ آن دا ویسٹرن فرنٹیئر؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کچھ حد تک اس کی جو ٹائمنگ, بالکل آپ نے اس کا جو نشاندہی کی ہے, جو ابھی تک ہماری بات چیت تھی, جو آپ نے بات چیت کی, فرام وٹ آئی انڈرسٹینڈ, اس کی ٹائمنگ اینا ربانی گھر صاحبہ کی مذاکرات جو بات چیت کرنے گئی تھی افغان طالبان حکومت کے ساتھ, اسی سے کچھ تعلق ہے. وہاں بھی کچھ انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس ہیں which are at play as well. اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک جو تھریٹ رہتا ہے تحریک طالبان پاکستان کا, اور وہاں جو خوف ہے کہ داعش جو ہے اس کے ساتھ بھی یہاں پاکستان میں بہت زیادہ خوف ہے نا کہ تحریک طالبان پاکستان داعش کے ساتھ ہاتھ ملا لے گی, اور مزید جو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے فورن پاورز ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا لے گی. یہ اسی کی طرف میرے خیال میں کہ it is a way to work an advantage for the Tehreek Taliban Pakistan and Afghan Taliban. So it is a pressure tactic as far as I can see. کیونکہ جہاں تک میں دیکھ رہی تھی نومبر میں کوئی 60 تک حملے ہو چکے تھے اس اعلان سے قبل. میں ابھی چیک کر رہی تھی, لکی مروت کا ظاہر ہے پولیس پہ جو حملہ تھا وہ تازہ ترین تھا, کوئٹہ میں جو فار ہوا تھا. دوز ہو ڈڈ ناٹ نو, سوری ٹو انٹرپٹ, لکی مروت میں تو جو رپورٹ آئی ہے کہ پولیس کمانڈو کو چھت پہ جو ہے اسیسنیٹ کیا گیا. مے بی آئی ایم گیٹنگ دا جیوگرافی رانگ, بٹ آئی تھنک اٹ واز لکی مروت. اور یہ اگین فار دوز ہو فالو دس اسٹف ویری کلوزلی, ایک کیپبلٹی اسیس ہو جاتی ہے کہ آپ سنائپر فائر سے فار ایگزامپل پولیس اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے مورچے پہ کمانڈو کو اگر مار رہے ہیں, تو یعنی کہ آپ کے پاس ایک کیپبلٹی ہے ملٹری, جو کہ scary ہے in terms of what's coming down the pipe. But at the end of the day, and I just want to close it because let's go to the people who will actually know more than us. ہم تو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, comfortably in Karachi, you very very comfortably in DC, Uzair, by the way. کیونکہ یہاں اٹیکس ہوتے ہیں, کراچی میں ہوتے ہیں, چینیوں پہ زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اس نوعیت کے نہیں ہوتے جو ابھی تک چھوٹے موٹے بارڈر کے اٹیکس ہوتے ہیں, جو پولیو ورکرز پہ ابھی بھی اٹیکس ہو رہے ہیں, پولیس پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. It's limited, but it affects those areas. So I will say کہ lastly کہ those attacks have continued despite the ceasefire جو 2022 میں اس کا اعلان کیا گیا تھا. اور میرا خیال میں کہ it was just a formal announcement, it's a pressure tactic. اور ظاہر اس کے اگلے دن بھی ایک نیا تازہ ترین اٹیک ہوا تھا. So, but I think it's interesting that they're still remaining confined to those peripheries or to the peripheral areas, because پھر اس کا ایک آپ کے پاکستانی مین اسٹریم پہ اثر نہیں ہوتا, اور اسی لیے شاید ہم ڈسکس بھی کریں کہ مین اسٹریم پہ نہیں ہو رہا. Alright, let's listen to Mohsin Dawar, let's listen to Iftikhar Firdous. آڈینس بھی سن لے, پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ٹیک اویز کیا. سب سے پہلے محسن داور صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. میں سوال پہلے ایسے ہی شروع کرنا چاہوں گی کہ فائر بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا تحریک طالبان پاکستان نے, اس کے بعد ہم نے فوراً دیکھا کہ حملے بھی ہوئے, لیکن یہ حملے ختم تو نہیں ہوئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فائر بندی ختم کرنے کا اعلان, ایک فارمل ٹاکس اینڈ تو ہو گئے, لیکن اس سے پہلے تو انفارملی تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ حملے رکے تھے, تو پھر کیا اثر ہو سکتا ہے اس کا؟ افغانستان سے تعلق ہے, چینج آف گارڈ جو پاکستان میں نئے آرمی چیف اور نئی ٹیم آ رہی ہے اس سے تعلق ہے؟ میرے خیال میں کچھ بہت زیادہ فرق تو ہوگا نہیں, کیونکہ حملے تو پہلے بھی ہو رہے تھے, ٹاکس کے دوران بھی ہو رہے تھے, اور مسلسل ہو رہے تھے. ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا. پولیس والے بھی ٹارگیٹ ہوتے تھے, عام جو پولیٹیکل ورکرز تھے اور بزنس مین تھے, ہر کوئی ٹارگیٹ ہوتا تھا. تو وہ اب انہوں نے کہہ دیا, اب لیٹ سی. میرا اپنے خیال میں اٹیکس تو ہو رہے تھے. جہاں تک ٹاکس کا تعلق ہے, کہ ٹاکس کو پہلے دن سے میں اس کو ایک بڑا ایک ان نیچرل پروسیس کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ دونوں ایک الگ الگ ایکسٹریم پہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹیکنیکلی ریاست یا تو مطلب سب کچھ ان کے سامنے سرنڈر کر دے, کیونکہ جس طرح وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو یہ زمین چاہیے, یہاں پر اختیار چاہیے, یہاں پر اپنی مرضی کا قانون چاہیے, اور ادروائز آئین اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ملیٹنٹس نے سرنڈر ہونا ہے بفور دا لا, بفور دا کانسٹیٹیوشن.
वो उल्टा वो उधर से ये डिमांड कर रहे थे कि नहीं, रियासत ने सरेंडर होना है। तो ये दो इतनी मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स थी, और हमने पहले दिन से ये कह दिया था कि इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ पहल जाएंगे, और वो जो उनकी रिग्रुपिंग का प्रोसेस था जो कभी रुका नहीं था, वो थोड़ा मजीद एक्सपेडाइट हो जाएगा, उनको थोड़ा स्पेस मिल जाएगी, और स्पेस उन्होंने ली भी और उससे काफी फायदा भी उठाया। नहीं, तो सवाल ये है मोहसिन साहब कि स्पेस मिल गई या स्पेस दी गई? स्पेस दी गई, देखिए ना, स्पेस दी गई, बड़ा तो किसने दी बड़ा और किस तरीके हाँ? से दी? स्पेस किसने दी और देखिए ना, किस ये तो तरीके से दी? लेकिन ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ एंगेज थी, वहां पर आर्मी की जो लीडरशिप थी उन्हीं ने ये इनिशिएटिव पिछली हुकूमत में शुरू किया था। फायदा जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, अफगानिस्तान में टॉक्स हुए, और अपने साथ सिंबॉलिकली कवर अप के लिए लोकल कोई जरगा मेंबर्स को भी अपने साथ वो ले गए थे। खोस्त में हुए, काबुल में हुए, और फिर जब नई हुकूमत, उसमें भी ये तसलसल चल रहा था। लेकिन ये सारा प्रोसेस जब होता रहा, बाद में द वेरी एंड पार्लियामेंट को भी बता दिया गया कि हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन तमाम फैसला वो काफी सफर कर चुके थे। तो वो उनकी पॉलिसी थी, हमने तो काफी उस पे भी उस वक्त भी एतराज किया था, उससे पहले भी कर रहे थे। तो उसके बदले फिर हमने देखा कि वो फिर एक तो ये होना कि आपको पता ना हो, जी। जब बताया जा रहा है, बार बार हम बता रहे थे कि इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और हम ये बता रहे थे कि भाई ये उनको एक रास्ता देने का एक बहाना है। फिर दिया गया, वो जब देखा हमने, फिर वो स्वात और बाजावड़ तकरीबन एवरीवेयर। वो अलग बात है कि हमारे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम डिबेट में ये बात उस तरीके से अभी तक डिस्कस नहीं हुई जितना शदीद ये खतरा है। फिर मेन स्ट्रीम में शायद आपको लगता है इसलिए डिबेट नहीं हुई क्योंकि जो असर आता है ये उन्हीं इलाकों से पर आता है जहां मेन स्ट्रीम तक रसाई नहीं है, उनकी आवाजें ज़ाहिर है शामिल नहीं की जाती। यहाँ तक मैं कहूंगी, और थोड़ा सा इजाफी एक कमेंट या सवाल इसको समझे कि आपने कहा कि गुज़िश्ता जो हुकूमत गुजरी थी, या ट्रोइका जिसको कहा जाता था, उस दौरान इन टॉक्स का आगाज हुआ था, लेकिन फिर मुराद सईद जिनका ताल्लुक सवात से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी वो बोल उठे थे कि हमले हो रहे हैं, उनकी उनकी मौजूदगी है तहरीक तालिबान के फाइटर्स की। तो आप क्या कहेंगे? लेकिन ना, बात आपकी ठीक है, क्योंकि पैराफ्रेज में ये हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नेशनल डिबेट में ये बात आती नहीं है। जहाँ तहरीक इंसाफ की बात ही, एक लीडर ये कह रहे हैं, दूसरे उनके जो तर्जुमान है सूबाई हुकूमत की तर्जुमान है, वो उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, वो मिलिटेंट्स को भी डिफेंड कर रहे हैं, वो उनके साथ मुज़ाकरात के लिए वो फोकल पर्सन भी हैं, आप और बैरिस्टर वो साहब अभी की भी, बात कर रहे हैं? हाँ, वो मुसलसल उस चीज को डिफेंड, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। और फिर बात है, शुरू भी उन्हीं की हुकूमत में ये सब कुछ हुआ था, और ये उन्हीं के जो बड़े पसंदीदा और उन्हीं के जो बड़े हर दिल अजीज जर्नल थे, वो ही उस पूरे प्रोसेस को लीड कर रहे थे। जो मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे हमने बड़े बड़े एहतजाज देखे हैं तहरीक तालिबान के हमलों के खिलाफ, उनकी मौजूदगी के खिलाफ, भत्ताखोरी के खिलाफ। ANP ने भी अपनी आवाज उठाई, ये भी इंकशाफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कुछ अहम ओहदेदारान हैं जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा है, वो भी अदा करते रहे हैं। इस पे अगर कमेंट करें कि लोग, अब आपको लगता है कि तब्दीली लोगों की वजह से है क्योंकि वो उठ खड़े हुए हैं, या इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, वहां से इनका उनका उनका इन आवाजों का कुछ असर हो सकेगा? और आई एम सॉरी टू से, लेकिन इस्लामाबाद सो रहा है, बड़ी गहरी नींद सो रहा है, और वो आ, उठेगा तब जब इस आग की तपश उन्हें जलाना शुरू कर दी। उस वक्त तक इस्लामाबाद का और लाहौर का उठने का कोई फिलहाल मुझे इरादा नजर नहीं आ रहा। और ये जो एक बात आपने की कि भाई अवाम निकली, मैं इस पे इसलिए नहीं कि मैं आई बिलोंग टू वजीरिस्तान, बट इसलिए कि उन्होंने लिटरली 4 साल 4.5 साल तक जो मुजाहमत की है इस बदमनी और मिलिटेंसी के खिलाफ, ये उसी का नतीजा है कि अभी तक कुछ हद तक ये जो मिलिटेंसी ये कंटेन रही है। और अब तो खैर पूरे पख्तूनख्वा में, क्योंकि पिछले 4 साढ़े 4 साल में जितने एहतजाज शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में हुए हैं, मुझे नहीं ख्याल कि शायद
اتنے عرصے میں دنیا کے کسی دوسرے ملک میں کسی ایک شہر میں اتنا زیادہ احتجاج ہو، اور ان کا بالکل بنیادی یہ مدعا بہت یہی غیر تھا. معمولی تھے اور بڑی بڑی تعداد میں لوگ یہ نکلے ہیں. تو مسلسل ہو رہا ہے، تو اور انہیں احتجاجوں کی بدولت یہ جو ملیٹنسی تھی یہ تھوڑی اس کو تھوڑے روکے رکھا تھا. اب یہ جو اب تو خیر پورے پختونخوا سے، کیونکہ جو ملیٹنسی پورے پختونخوا میں پہلے پورے پختونخوا کے پر اس کا پریکٹیکل ڈاؤن افیکٹ رہا، اور لوگ سوات اور باجوڑ اور بنیر اور دیر اور ایون ہر کہیں پہ نکلے. تو یہ عوامی مزاحمت ہی ہے جو ابھی تک روکے رکھی ہوئی ہے، ورنہ میرے خیال میں ریاست جتنی سو رہی ہے تو میرے خیال میں اب تک ہم یہاں پر بھی ایٹ لیسٹ پختونخوا کی حد تک تو وہ ملیٹنٹس ٹیک اوور کر چکے ہوتے. آپ نے کہا اسلام آباد سو رہا ہے، کیا پنڈی بھی سو رہا ہے؟ لیکن اب پنڈی سو رہا ہے تبھی تو اسلام آباد بھی سو رہا ہے. یا پنڈی سو رہا ہے یا پنڈی نے یا پنڈی یا سو رہا ہے اس نے آنکھیں بند کر دی ہے، دونوں میں سے ایک کو جو ہے. اور آپ کی نظر میں یہ کیا کیا کارروائیاں ہونی چاہیے، آپریشن ہونے چاہیے، کس طریقے سے اس سے نمٹا جائے؟ دیکھیں نا کلیئرٹی ہونی چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہم ابھی تک کنفیوز ہیں، اور جب ہماری پالیسی کنفیوز ہوگی تو پھر وہ اسی طریقے سے ٹرکل ڈاؤن ہوگی، پھر عوام بھی کنفیوز ہوگی، پھر پولیس بھی کنفیوز ہوگی، پھر سب کچھ، پھر ہر کوئی کنفیوز ہوگا نا. کیونکہ یہ دیکھیں نا، ہم کوئی کسی کو رکھتے ہیں، کسی کے خلاف ہم آپریشن کرتے ہیں، کسی کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے، یہ آج گڈ ہے وہ کل بیڈ ہو جائے گا، وہ جو بیڈ ہے ان میں سے بھی یہ ان کو. لیکن یہ آنکھ مچولی جب تک چلتی رہی، یہ کلیئرٹی نہیں رہے گی کہ بھائی ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ جو ہے، چاہے وہ افغانستان میں جس طریقے سے انہوں نے قبضہ کیا ہے اس کی بھی مذمت کرنی ہوگی، ان کو یہاں سپیس نہیں دینی ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کریں جو فورن منسٹر بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس فورن منسٹری ہے، تعلقات بھی ہیں ان کے فوج کے ساتھ بھی، اور وہ مذاکرات بات چیت فورن پالیسی کے حوالے سے ان کا ایک بہت واضح پوزیشن بھی ہے طالبان کے حوالے سے، اس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے. آپ اس حکومت کا ایک طرح سے حصہ ہیں، ان کی سپورٹ کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پش کر سکتے ہیں، ان کو سمجھ ہے، یا وہ بھی مجبور ہیں کیونکہ آپ نے کہا سابت سو رہا ہے؟ مسئلہ پتہ کیا ہے، آپ ایک جاب ڈسکرپشن ہے، اس میں ایک اختیار ہے آپ کا، اس کام کو کر میں رہا ہوں، اور وہ پھر آپ آخر میں وہ پھر ایک قسم کا ایک ڈیفیکٹو اختیار مجھے دے دی کہ بس جب آپ نے زبردستی یہ کام کرنا ہے تو بس پھر آپ ہی اس کو جاری رکھیں، اور آپ اس کو کام کو کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں. پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم، ہمارا جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے، اتنی اس میں کنفیوژن ہے کہ آپ کے کرنے کا کام یا میرے کرنے کا کام وہ اس طریقے سے آئین میں تو ڈیفائن ہے، لیکن پریکٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک چیزیں کافی ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو گئی ہیں. تو جن کو پالیسی بنانی تھی ان کو پالیسی بنانے دیا نہیں گیا، اور وہ جن کا کام دفاع کرنا تھا وہ اس طریقے سے انہوں نے کیا نہیں. اب یہ دیکھیں نا، کوئی بھی اپنا کام فی الحال اب اس طریقے سے نہیں کر رہا جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے تھا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے میرے خیال میں. سب چیزوں کو سر سے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، تب بھی شاید پھر کوئی اپنا کام ایفیکٹولی شاید شروع کر دے. فی الحال تو اسی کنفیوژن کی وجہ سے اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ بھی ہائیبرڈ 2.0 نظام کا حصہ ہیں؟ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ہر طرف ہائیبرڈ سسٹم ہے، ہم تو بیچ میں آ کر پھنس گئے ہیں. دیکھیں نا، ہم تو اگر اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سپورٹ نہ کرتے تبھی یہ دبا لگتا کہ بھائی وہ ایک ہائیبرڈ رجیم کے خلاف ایک منہ ہے، اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو وہ کہیں ہائیبرڈ رجیم سے مل تو نہیں گئے. یہاں پر جب ہم آ گئے ہیں، یہاں پر بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں، کل بھی میں نے پارلیمنٹ میں بولا کہ یہ ریاست اس طرح نہیں چل سکتی، حکومت اس طرح نہیں چل سکتی کہ بھائی آپ شروع میں تو دکھاتے کچھ ہیں، اور پھر جب حکومت آپ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ عمران خان سے بھی 2 قدم آگے چلے جاتے ہیں. یہ ایک بدقسمتی ہے، لیکن یہ دیکھیں نا، یہ چیز
کنیکٹ نہیں ہوگی پاکستان کے عوام کے ساتھ. وہ کافی آگے جا چکے ہیں, وہ اب اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں چاہتے ہیں, اور وہ جو بھی سیاسی قوت اس طریقے سے پرفارم نہیں کرے گا, اور وہ میرے خیال میں کل کو الیکشن میں تو پھر ساری سیاسی جماعتوں نے جانا ہے, تو وہ اس کا پھر رد عمل دیکھیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ بھی عمران خان سے دو ہاتھ آگے چلے گئے ہیں؟ کس طرح سے چلے گئے ہیں؟ آپ کو بھی تو روکا گیا تھا دوبارہ سے باہر جانے سے, علی وزیر کا ووٹ حاصل کیا گیا, علی وزیر ابھی تک جیل میں ان کو پھینکا ہوا ہے, پوچھ لیکن نہیں رہا کوئی. یہی بات ہے نا, ہم نے تو جب وہ یہ نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اور ہمارے پاس وفد آیا, اور ہم نے تو یہی مدعا رکھا کہ ہم تو ایک تو ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں ہمارے ساتھی, ان کی رہائی ضروری ہے, ساتھ ہی ساتھ اور جو مسائل ہیں ملیٹنسی کے مسائل ہیں, اور جو جن کے خلاف ہم بولتے رہے ہیں نا, ہم نے تو ابھی تک کچھ اور نہیں بولا. ہم تو یہی بول رہے تھے کہ بھئی یہ جو افغان پالیسی ہے, اور یہ پر ہم یہاں پر ملیٹنسی کو جس طریقے سے ٹیکل کیا جا رہا ہے, جس طریقے ان کو اس چیز کو بدلنا چاہیے, یہی ہمارا مدعا. تو یہ بھی جب بن رہی تھی اس وقت بھی ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی, اور وہ سب نے پھر مانا بھی تھا. لیکن پھر دیکھا مطلب اس کے بعد علی وزیر ابھی تک جیل میں ہیں, گل علیہ اسماعیل کے والدین ابھی تک عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں, ہاں حنیف پشتین ہمارا ساتھی ابھی تک وہ جیل میں ہے. مجھے اس دفعہ مطلب پچھلے دنوں روک دیا گیا تھا ایئرپورٹ پہ. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو جس میں کچھ تبدیلی ہے سچ آئی نہیں, اور یہ تبدیلی اگر نہیں آئے گی تو میرے خیال میں, لیکن آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, چیزیں ریکارڈ پہ رہتی ہیں. ایک اسپیچ لوگ آپ کو آپ کی پرانی سال 1.5 سال 2 سال پرانی اسپیچ وہ نکال کر آپ کو اس کی اسپیچ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب کس طرح کل کو اگر کوئی ووٹ کے عزت دو کے ساتھ کل کو پبلک میں جائیں گے, تو وہ تو nobody is going to bite. مطلب اتنا جلدی پر وہ یہ ایک ٹرسٹ جب ایک دفعہ انسان اور عوام کے بیچ میں ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اتنی جلدی وہ بلڈ نہیں. Iftikhar, thank you for joining Nazuk More. I would love to jump right in. The TTP ceasefire is over officially. Many people I've spoken to have said that this was basically an end in name only, that it had ended a while ago. What do you make of this announcement, and where do you see things going now that the TTP is back in terms of fighting against Pakistan and its citizens? I think one thing that needs to be clarified in terms of, the ceasefire and the end of the negotiations of the peace talks, whatever nomenclature that we've been using in the last couple of months for the process that's been taking place between Pakistan and Afghanistan and between Kabul and Islamabad. In the statement, even when we look at it from the one that was sent from the TTP side, it doesn't actually say that the negotiations have ended. It only talks about the ceasefire being ended. And even in the ceasefire being ended, they're actually talking of retaliation. Considering all the pieces together in the last couple of months and actually what's taking place right now, I think the review that has taken place after General Faiz Hamid's departure from Peshawar, who was primarily leading these negotiations from the time when he was DG ISI, I think that process somehow people at the helm of affairs thought that it needs to change. And we saw the TTP statement coming just 12 hours before a delegation led by, Hina Rabbani Khar landing in Kabul. And I think that's very significant, because I think from my sources, from what I know, is that one of the demands that the delegation had was, because after a thorough review of what happened in Swat when the Taliban arrived, and the local reaction in particular, when we talk about negotiations with the TTP, the way that this process was formulated, it was a 6-phase process in which establishing contact as well as other things that were associated with it, which means physical meetup, bringing the demands to the table, negotiating. But the 5th and the 6th process were, I think, one of the things that were at the heart of it, is to bring, once the backdoor channels are, settled, they would bring it to the parliament.
And obviously, we saw an entire change in government structure. We saw the PTI going away. We saw the PMLN coming in. Then we saw, the dharnas and all those political wranglings that were taking place in Pakistan in the last couple of months. And so when you summarize it entirely, I think there was a thorough review of the peace process as well, because a lot of people thought that despite the ceasefire, the attacks never ceased. And from the TTP's perspective, they also thought that their people were being targeted. In particular, we see that the revenge for what they claim to be the revenge for Omar Khalid Khorasani, who was a top TTP commander from Oman. And he was also one of the deputy chiefs of the TTP, being killed through the peace process. The suicide bombing in Quetta they said that it is a revenge tactic. So when you put it all together, we look at it as a demand from the TTP to actually continue the peace process. And there's a technical point to it, is because the announcement that when they made that the ceasefire is ended is actually not coming from the TTP spokesperson's name, it's actually coming from their Defense Commission. And the Defense Commission's statement actually says that, we will retaliate wherever we are targeted because the peace process is not going ahead. And nowhere does it say, even when we spoke to our sources from both sides, they don't say that the negotiations have ended. Yes, they have been halted in terms of review. But now it's taken a total different dimension, and that has a lot to do with whatever's happening in Afghanistan, and also the relationship between, Pakistan and Afghanistan in general. And after yesterday's attack at the target was the chargé d'affaires of Pakistan in Kabul, I think things will be a little difficult. And keeping in view the public sentiment, I don't think that if there is a requirement for a peaceful solution to all of this, obviously it will require some sort of general amnesty, as well as it will require some sort of legislation from the parliament and a nod from there. So the political situation is also not entirely in the grip of things to actually make that kind of decision, because whatever will happen, obviously the PTI is not in the parliament, the PMLN will not take its entire burden, and the PPP has been one of the recalcitrant voices who has previously spoken against, the peace talks. So it's a difficult parameter to put into place as to where the things went wrong. But as far as your question is concerned, how do we see the future? I think that we do see that violence will be triggered in the next couple of months. You mentioned Afghanistan and, of course, the heinous attack in Kabul. Another thing I want, and that's a great segue in terms of what I wanted to ask you about is, how does the situation in Afghanistan impact not only the talks which you addressed, but the TTP's own capabilities, right? Like, would love your comment on sort of the internal factions. We heard that perhaps the TTP was, invited to Kabul. They've sort of become closer to the Kandahar sort of faction, not the Haqqani faction anymore because of some of these issues. And then, of course, the attack itself, like how significant was this attack in your view also linked to this, announcement of the end of the ceasefire, Khar coming to Kabul and then this happening? They just seem like, interesting coincidences to me as an outsider. Would love your perspective on that, and just a broader sort of help the audience understand how does the Afghan situation itself beef up or weaken the TTP's approach to Pakistan? So there, we had an interview with the TTP chief Nur Wali Masood very recently, and we asked him that way the peace talks were stalled. And his version was that it was the drone strike that targeted Ayman al-Zawahiri in Kabul that was the main trigger point which actually halted this entire process. And he didn't give any further explanations. But considering the, putting all the facts together, the bits and the pieces that we know of actually what's happening in between them, and you mentioned the TTP as a body that is a conglomerate for several organizations being put together. We know that Nur Wali Masood was one of the persons who actually brought in 19 groups up till now on record that we know that are under the umbrella of the TTP. When he started, there were only 6 factions that remained at that point. So as far as consolidating power of the group, I think that is one thing which we know that for sure that the group's numbers have been expanding since what we knew since August 15. As far as their siding with the Afghan Taliban are concerned, I always cite this specific example that when the Afghan Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid in his first interview was asked about TTP,
he actually said that there is no such thing as as TTP in Afghanistan. He said they are all Afghan Taliban. Which makes, just for the audience, just I want to clarify here, the TTP takes their bet, correct me if I'm wrong, to the supreme leader of the Afghan Taliban, right? So that's why that answer was framed that way. Exactly. So, I mean, for people outside the context or just viewers in terms of how these groups operate, the baya would not mean much. But being, from a militant faction, and if you look at it from that perspective, baya actually means that you give up your will for the supreme commander's will on whatever he decides. And then two other important things is that when after August 15, despite the fact that generally it is thought that under the Doha Agreement, the Afghan Taliban have generally agreed that the Afghan soil would not be used for any sort of, action against any other country. But we do see this certain statement given in by Hebatullah spread on a white paper in a mosque, photocopies of which were given to different people. Which clearly says that despite the fact that, these people might be from anywhere in the world, whether we lose the government, whether it dents us economically, or whether we lose, popular support, none of these people can be handed over to anybody else. So there is the diplomatic part of, the Afghan Taliban trying to, carve a niche for themselves amongst the diplomatic community, because obviously they can't face isolation. But then there is the ideological perspective, which is much stronger. And I think that going after TTP or any other factions for that matter within Afghanistan is not going to be easy for the Afghan Taliban. And so that's why we see this, personally, I just see it as a tautology. The situation is bringing us to a point, considering of what's happening on the border with the border crosses, as well as the barbed wire, the wall that Pakistan has put up on the Durand line, with the intermittent clashes, as well as economic dependency from Pakistan of now actually getting vegetables and other edible items moving. The cabinet did not give them permission to import from India. So it's coming in from Iran and it's coming in from Central Asia now. So the dependency on the borders, as well as the increased conflict on the border, I think the Afghan Taliban are trying to exploit that situation simultaneously, but obviously, export their own ideology as well as across the border. Last question for you on this, Iftikhar, is for an average Pakistani citizen, I share a lot of your updates that you put out on social media and other things with my friends in Karachi and Lahore, just to remind them, to stay aware that this is, while the media is focused on Dharna and political Game of Thrones in Pakistan, in Islamabad and Pindi, there's something else that is far more important playing out in the western side of the border. How concerned should an average Pakistani citizen be about all of the things that you described? To me, as sitting outside, I'm very concerned looking at the numbers, the tempo of the attacks, the capabilities, as you said, 19 groups now under the umbrella, the Afghan Taliban not being happy either. If you had 60 seconds to explain to a random citizen in Pakistan who's not paying attention to a lot of what you and I follow, you more closely than even I do, how concerned should we be about what's playing out? I think that the concern should be because in Pakistan, it's been spoken to as in comparisons. So we've always referred to a war that this country has fought for 20 years and ultimately we established peace. But if you look at both the situations, in a dichotomy, at the time when we were fighting a war in Pakistan against terrorism, Afghanistan, we had a coordination between 47 countries in Afghanistan, and at that time, the Taliban were being dismantled. Now we do not have anybody in Afghanistan but an entire government of the Taliban who has popular support from all these militant organizations. And as you mentioned, actually, that they have a baya with them as well. And at the same time, as you mentioned, sorry to interrupt, they have an ideological bent towards using their soil for whatever we may call as terrorism. Yes. And so at this point, Pakistan itself is facing an economic crisis. So there is no coalition support fund or any sort of mechanism that would actually help, control the spread of this factor that's actually aiding terrorism.
also simultaneously the world is concerned about what's happening in Afghanistan, but it is now a government that is established by superpowers itself, a de facto government which is not recognized. So I think Pakistan's problems are going to multiply, and in the next couple of months, I think that the fringes, once they start burning, because that's the first sign of the of the terror being spread. So you'll see violence, much more violence on the border, but obviously it's going to be more urbanized warfare, because this time, from the way that we've seen the targets being hit in Pakistan, it's not just we don't see random attacks, they are more targeted. And I think that if once it spreads towards the cities, the matter will become more and more serious, particularly Karachi and Lahore. Well, Iftikhar, thank you for taking out the time. It is definitely a concerning situation, and thank you for your work and your team's work on keeping us aware, keeping a tab on what happens. And as things move along, we'd love to have you back on the podcast to explain what the latest is. But again, folks tuning in, as you heard Iftikhar, there's a lot of concern, a lot of things going on that perhaps are not covered in the media, but it is important to pay attention to this, because once the fringes catch fire, it is only a matter of time before urban Pakistan begins to feel the heat as well. So Iftikhar, thank you so much for your time. Thank you very much, Uzair, for having me on the show. अंबर, हमने सुना मोहसिन डावर की बात के साथ आपने इंटरव्यू किया, मैंने इफ्तिखार से किया. What was your key takeaway when you spoke with Mohsin in terms of ये जो situation develop हो रही है, what's concerning him, and what did you take out of that conversation? I think a couple of things that I'd like to point out कि अभी तक and मोहसिन का ये बहुत consistent position रही है कि ना हमले रुक रहे हैं, ना भत्ताखोरी रुक रही है, ना जो इगवा बराए तावान के जो वाक़यात हैं वो रुक रहे हैं, पुलिस एहलकारों पे भी हमले चल रहे हैं, लोगों पे असरअंदाज हो रहा है, और लोग एहतजाज भी बहुत कर रहे हैं, और लोग एहतजाज कई मकामात से कर रहे हैं, जिसमें वजीरिस्तान जनूबी और ज़ाहिर शुमाली दोनों शामिल हैं. इसके अलावा बुनेर में, सवात में, ये सब दीर में, ये सब हमने बहुत सारे एहतजाज देखे हैं. There's a protest, but that double game that we talked about at the beginning, that seems to be continuing. इसको आप इबहाम भी कह सकते हैं, डबल गेम भी कह सकते हैं. That is not stopped, जिसकी वजह से आपको ये एक लो लेवल इंटेंसिटी की शायद एक टेंशन कशीदगी नजर आती रहे, जैसे आपको एक भारत के साथ जो हमारी सरहद है, जो कश्मीर का, दोनों कश्मीर है, उस तरफ आपको नजर आती रही थी until the last army chief or General Bajwa, the military establishment, negotiated some kind of talks and truce and process. लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि ये लो इंटेंसिटी का रहेगा, शायद एक आधे बड़े हमले भी हो जाएं, जैसे हमने कुछ देखा है जब से अफगान तालिबान have taken over Kabul. But I think what's clear is कि the likes of Mohsin Dawar, जो अपनी constituencies को represent करते हैं, वो समझते हैं कि they're not optimistic basically. आई थिंक मेरे लिए इफ्तिखार की जो बात में की टेक अवे था वो ये था कि टीटीपी की कैपेबिलिटी, टीटीपी के एक्शंस जो हैं वो इनहेरेंटली लिंक्ड हैं पाकिस्तान की अफगानिस्तान / तालिबान पॉलिसी से, क्योंकि बया जो है टीटीपी वो अफगान तालिबान की लेते हैं, और उनकी कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ है. 19 अब जो ग्रुप्स हैं वो इस अम्ब्रेला के अंदर वापस लाए जा चुके हैं, और उनका जो आपने इंटरव्यू से पहले बात की कि फ्रिंजेस पे, पेरिफेरी पे ये हो रहा है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में इतना बड़ा अभी तक नहीं हुआ. तो इफ्तिखार से जब मैंने पूछा आखिर में कि why should we care about what's going on the fringes, उन्होंने कहा पहले आग फ्रिंज पे लगेगी, और वो लगना शुरू हो गई है. अब देखना ये होगा कि जो फौज का, जैसे हमने शुरू में शो में बात की कि ए पॉलिटिकल रहने का फैसला है, इफ्तिखार का इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फौज का जनरल फैज का पेशावर से जाने के बाद एक रीअसेसमेंट हुई है टीटीपी और अफगान पॉलिसी में भी, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो देखना होगा. लेकिन सीज फायर खत्म हो गया, लेकिन टॉक्स का जो रास्ता है वो खत्म नहीं हुआ. अगेन डबल गेम्स उसमें चलती रहेंगी, एंड वन होप्स के जो फ्रिंज में आग लगने का खतरा है वो टल जाए. बट इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन. आई थिंक जो लिसनर्स हैं उन्होंने दावर की भी बात सुनी, इफ्तिखार की भी बात सुनी. देयर बोथ कंसर्न्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, एंड आई थिंक पाकिस्तानी शुड आल्सो
बी कंसर्न, एंड मैं यहाँ डीसी में बैठा हूँ, मैं ये बता सकता हूँ आपको कि अमेरिका भी इस पे कंसर्न है, क्योंकि अगेन टीटीपी की कैपेबिलिटी में इजाफा अगर होता है तो वो अलकायदा, दाइश, बाकी ग्रुपों की कैपेबिलिटी में भी इजाफा ट्रांसफर होता है. दीज आर ट्रांसफरेबल ग्रुप्स, उनके मिलिटेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट करते हैं. और ये अब And actually, that's a leverage that they hold as well, by the way. That's a leverage that the TTP holds. कि हम दाइश के साथ हाथ मिला लेंगे against the Afghan Taliban, for instance. You know, so they use that leverage to their advantage, whether it's negotiating with Pakistan और जहाँ ऐसे वो उनके मुतालबात होते हैं जो ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं है. हम पाकिस्तानी आइन को तो नहीं तब्दील कर सकते एक स्मॉल मिलिटेंट ग्रुप के लिए. उसी तरह वो अफगान तालिबान के साथ भी करते हैं, हालांकि हमें पता है कि उनके ज़ाहिर ताने बाने बहुत जुड़े हुए इन सब ग्रुप्स के और अफगान तालिबान के साथ. और इसके अंदर हम प्रायोरिटाइजेशन भी देख रहे हैं अंबर, बिफोर वी मूव टू द विनर्स एंड लूजर्स, के चीफ ऑफ आर्मी ने सऊदी एम्बेसडर से मुलाकात की, सुना है यूएई से भी हुई है, और कॉन्फर्मेशन आ चुकी है कि उनकी एक कॉल सेंटकॉम के कमांडर से भी हुई है. तो सेंटकॉम के कमांडर से आप ऐसे ही हेलो हाई करने के लिए बात नहीं करते, ये अफगानिस्तान से लिंक्ड बातचीत थी. और अगेन दिस इज इनहेरेंटली लिंक्ड इन द कंसर्न्स द सऊदीज, द अमेरिकन्स, and the rest of the world has about Afghanistan, and they want to engage with the new army chief to figure out what's going to be his posture and how can they deal with this shared threat of terrorism coming out of Afghanistan. Also, we have to remember कि जब इतनी political instability होती है, हुकूमत कौन सी आएगी नहीं जाएगी, पाकिस्तान में ये नई बात नहीं है और ये बदला नहीं है. ये सेंटर पावर जो है वो रावलपिंडी है, और चाहे अगर आपको नजर आ रहा है कि अभी कुछ रोल ओवर किया है डेट भी सऊदीज के साथ, सो यू नो हमने देखा कि जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा था, वो और वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन एक वजह ये भी बताई जा रही थी कि जब तक नए आर्मी चीफ नहीं आते और एक लीडरशिप जो आर्मी की नहीं आती, तब तक शायद वो उससे पहले नहीं आएंगे. सो इट्स ऑल्सो, आई थिंक इट इजंट जस्ट अबाउट द कंसर्न विद अफगानिस्तान. आई थिंक इट्स ऑल्सो द इकोनॉमी, इट्स पॉलिटिक्स एज द ओनली स्टेबल इंस्टीट्यूशन. Yeah, I fully agree. So moving on, last segment, Amber, winners and losers. आज आपके नजदीक कौन जीता कौन हारा? मेरे विनर लूजर एक ही है, बाजवा साहब, साबिक आर्मी चीफ. विनर इसलिए है कि एक उनके बारे में खबर आई थी, उनकी किस तरह से उनकी वेल्थ में इजाफा हुआ था. उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी की, एक मतलब किस्म की, ये तो हमने सारे टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हुए हैं, लेकिन जाहिर है कोई सजा नहीं होगी और पूछताछ नहीं होगी, कोई पैनामा पेपर्स नहीं होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, कुछ वो नहीं मोटो होगा. नोटिस नहीं लिया चीफ जस्टिस ने इसका? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिया, बल्कि ये जो एफबीआर के 2 एहलकार थे, मेरे ख्याल में 2 एहलकार थे निचले लेवल के, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है. तो ही इज अ विनर, ही गेट्स अवे विद इट. ये भी खबरें आ रही हैं कि वो शायद यूएई सेटल करे. लेकिन लूजर भी इस तरह से है कि उनको एक और तौसीह चाहिए थी, लेकिन वो कर नहीं सके थे. सो ही वाज आउट politicoed by the politicos a little bit, क्योंकि जाहिर है politicians, हम उनको जितना बुरा भले गए, they do know politics a little better. War strategy, hopefully we should leave to the army chiefs, but anyway, so he's my winner. And वॉर स्ट्रैटेजी पे डिबेट हो सकता है अंबर, गिवन पाकिस्तान हिस्ट्री, लेकिन उधर हम नहीं fair enough. मैं कहूंगी कि I thought चलो let's skip that. हाँ, तो उस पे एक लंबी गुफ्तगू शायद किसी और एपिसोड में हो कि वॉर स्ट्रैटेजी कैसे बनी. बट ही इज अ विनर. आई मीन लुक, $60 million वर्थ ऑफ डिस्क्लोज्ड एसेट्स ऑलमोस्ट. अगर मईशत खान साहब और उनकी हुकूमत और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब अच्छी चला देते, तो डॉलर डिप्रिशिएट, रुपी डिप्रिशिएट नहीं होता, तो 100 मिलियन के आसपास बनते थे उनके एसेट्स डॉलर डिनोमिनेटेड टर्म में. एंड अगेन अंबर, अगेन यू नो, आई वुड लव योर क्विक रिएक्शन ऑन दिस. ये मेरी किसी और से भी बात हो रही थी कि ये डिस्क्लोज्ड एसेट्स हैं और इन्होंने दिखाए हैं, यानी कि ये लीगल है ऑन फेस वैल्यू. So the conversation that should have been happening, and I don't think it has or it won't happen, कि ये एक ethical और moral conversation है कि क्या आर्मी चीफ इस मुल्क का लीगली उसकी फैमिली पोजीशन में आने के बाद 6 साल बेसिकली साल के $10 million इन वेल्थ अक्यूमुलेट कर रहा है अगर, तो क्या ये एथिकल और मोरली करेक्ट चीज है? क्या इस पे बहस होनी चाहिए? पाकिस्तान जैसे मुल्क में होनी चाहिए लेकिन नहीं होती. एंड आई थिंक अगेन वी जस्ट मिस्ड दिस होल कॉन्वर्जेशन इन दैट सेंस के एक शख्स जो है वो जनरेशनल वेल्थ अक्यूमुलेट करके रिटायर कर रहा है व्हेन ऑन पेपर everything was legal. And again that shows the role the army has in the economy of Pakistan.
It shows the role of the army in the economy, but I think it also, अगर आप देखें नौजवान को फिर क्या तवक्को करनी चाहिए. मैं आपको मैं क्विक टेक यही दे सकती हूँ कि मैंने एक बच्चों की उर्दू की किताब में पढ़ी थी, मेरी नीसेस के पास थी, और वो पीटर पैन का तर्जुमा था उर्दू में. और दिलचस्प बात ये थी कि उसने एक थोड़ी सी कहानी में तब्दीली, ट्विस्ट आया था एंड में. ट्विस्ट ये आया था कि पीटर पैन आखिर में आर्मी चीफ बन जाता है. तो आप छोड़ दे के मैं एक यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाती हूँ जिसका जो MBAs जो प्रोड्यूस करता है, बिजनेस ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, और बहुत सारे हम एंटरप्रेन्योरशिप की हब्स देखते हैं, लैब्स देखते हैं, कॉम्पिटिशन्स देखते हैं. इन द एंड, इफ यू वांट टू बी रिच, the easiest way perhaps is whether either you inherit it or you go to the army. I guess army chief बन जाए, शायद ये जनरल बन जाए. ये होमवर्क अरीबा जो हमारी दोस्त हैं प्रॉफिट की जर्नलिस्ट, उनको हम देते हैं कि जरा कंपेयर करें कि पाकिस्तान के टॉप CEOs रिटायर जब करते हैं तो उनकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ कितनी होती है, एंड कंपेयर इट टू द चीफ. में भी अरीबा को मैंने स्पॉट पे डाल दिया, क्वाइटली करते हैं शायद, let's well, not she's get not people in here. trouble. She's not here, so she can't say no. Exactly, yes. exactly. She's been voluntold to do this, and I will send her a message after this. मेरा इस हफ्ते कोई विनर तो नहीं है, लूजर. ये एक ट्रेंड बन चुका है, as you know, अंबर. मैं स्पोर्ट्स की जो है वो विनर्स लूजर्स पिक करता हूँ. इस हफ्ते का लूजर पाकिस्तान क्रिकेट, PCB, बिलखुसूस रमीज राजा हैं, क्योंकि उन्होंने जो पिच बनाई पिंडी के अंदर, वो मतलब इतनी बोरिंग, इतनी गंदी, इतनी बकवास तरीन किस्म की पिच है कि मैं तो मैच भी नहीं देख रहा. स्कोर देख के दुख होता है कि यार इतना जबरदस्त पेस अटैक है और उसको आपने जो है वो एक रोड के ऊपर मैच खिलवा दिया. हाँ, ये मैं क्या कह सकती हूँ. इस वक्त तो मुझे यही नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में, आई विल से, एंड जस्ट ऑन द पॉजिटिव, कि आई थिंक the crowds have been good, which tells you there's obviously an appetite for international cricket. Correct, and they've been disappointed. I think we did them injustice कि इतने टाइम बाद इंग्लैंड की टीम आ रही और आपने ऐसा काम कराया. Yeah, I know, it's really, दिल दुखता है. But again, I think उनकी सोच थी कि बाबर आजम सेंचुरी बनाए, which मेरे नजदीक बाबर आजम की आप तौहीन कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बाबर आजम सिर्फ सेंचुरी एट होम एक रोड पे बना सकता है. अगर उसको डिफिकल्ट पिच मिले तो बाबर आजम, that's what you're insinuating, he can't score. I'm like, come on, he's one of the best batsmen in the world. He can score big runs against big teams on a difficult track as well. Let's not underestimate his capabilities. But yeah, only a loser, no winner this week. और इसके साथ साथ इस एपिसोड को इख्तिताम करते हैं, क्योंकि एज ऑलवेज स्पोर्ट्स का माहौल है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मुझे जाना है अमेरिका और नेदरलैंड्स का वर्ल्ड कप मैच होने वाला है थोड़ी देर में, तो उधर जाएंगे. लेट्स सी, मे बी अगले हफ्ते का विनर अमेरिका होगा. More surprises, right? More surprises, yes. It's been an excellent World Cup in that sense, and maybe the loser also is Germany. वो जो कतरियों ने उनको यूं करके goodbye. Oh my, yes, I know that was really cool actually. And I think it's great, the arrogance of teams like Germany, white teams like Germany. Yeah, I've been telling people human rights has been winning in this World Cup because all the small teams have been beating the big ones. So maybe that's how it should be. But anyways, thank you, Amber. As always, a pleasure talking to you. Thank you to the listeners for tuning in. Follow us on Twitter if you want us to cover certain topics. Do leave a comment or tweet at us. And we will see you next week. Khudafis. Khudafis.